Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala al-mabhatsu sadisul muhaqqiquna wa syurahu ba'da marhalati tahrir al-madhhabi. Bermula ini adalah pembahasan yang keenam, para penyunting dan para pensyarah setelah periode pembukuan madhab. Wa haula'i humul ladzina ja'u ba'da marhalati tahrir madhhabi. Mereka adalah orang-orang para ulama yang datang setelah periode pembukuan madhab. Wa qamu bi amaliyati tankihin wa tahqiqin fil madhhabi. Mereka mengambil tindakan berupa aktivitas tankih, penyuntingan, wa tahqiq dan verifikasi fil madhab, dalam madhab. Syamalat ba'dal istidrakati ala syaikhaini. Yang amaliyah itu mencakup sebahagian validasi, istidrakat, validasi terhadap pendapat-pendapat yang dinisbahkan kepada dua orang syekh, yaitu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Wastimbatil ahkami, dan tindakan para ulama setelah periode pembukuan mazhab itu adalah istimbatul hukmi. Istimbatul hukmi, memproduksi hukum, limastajadda minal masailil lati lam yata'arad laha syaikhani, terhadap istajadda yang baru, minal masaili, masalah-masalah. Ringkasnya, memproduksi hukum terhadap masalah-masalah baru, alati yang lam yata'arad, yang tidak diuraikan laha syaikhani oleh kedua Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Wa barazu haula'il muhaqqiqina, ulama muhakkik, penyunting yang abrazu, yang paling terkenal adalah Imam Al-Asnawi wal Adra'i wal Bulqini wa Zakaria al-Ansari wal Khatib Syarbini wa Banu Hajar al-Haytami wa Syamsuddin ar-Ramli. Wa haula'i kulluhum, mereka semua kanu adalah mereka itu syumusan, matahari, wa alaman, dan tokoh terkemuka fil marhalatil lati, pada periode yang talan asra syaikhaini, setelah masa kedua orang syekh, yaitu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Illa anna Zakaria al-Ansariya wa Banu Hajarin wa Ramliya, hanya Imam Zakaria al-Ansari dan Ibnu Hajar dan Imam Ramli tabawa minal makanati, mengambil posisi, inda man ja'a ba'dahum, bagi orang-orang atau bagi ulama yang datang setelah mereka, malam yasil ilaihi ghairuhum, posisi yang tidak sampai oleh selain mereka bertiga kepada posisi itu, bagi ulama-ulama setelah mereka. Nah, jadi yang tiga ini ada ada tempat khusus bagi para ulama setelah ini, setelah mereka, yang itu tak dicapai oleh ulama-ulama yang lain. Haitsu sarat kutubuhum mumassilatan lil madhhabi, haitsu sarat, sedemikian sehingga sarat kutubuhum, kitab mereka itu menjadi mumassilatan lil madhhabi, menjadi bintang dalam madhab. Mumassilatan itu bintang dalam, bintang artinya menjadi terkenal di dalam madhab. Wa marja'al ulama'i, dan menjadi rujukan para ulama, umdatul ifta'i, dan menjadi pegangan dalam memberikan fatwa, ila darajati an aftal ba'du, sampai pada satu peringkat sebahagian ulama setelah Syekh Zakaria al-Ansari, Syekh Ibnu Hajar al-Ramli berfatwa bi'adami jawazil ifta'i, tak boleh mengeluarkan fatwa bima khalafa ma fi kutubihim, terhadap pendapat-pendapat yang menyelisihi kitab-kitab mereka. Sampai sedemikian ya, famousnya itu dan berterimanya di sisi para ulama karya-karya ketiga ulama ini. Kama huwa mazkur indal hadisi an kutubil madhhabi, sebagaimana itu disebutkan terkait dengan kabar menyangkut kitab-kitab madhab. Ya. Nomor 1 Imam Asnawi 704 sampai 772.
Jamaluddin Abu Abdullah Abdurrahim bin Al-Hasan bin Adi bin Ibrahim Al-Asnawi, faqihun usuliyun muhaqqiqun, seorang ahli fikih, ahli usul fikih, juga seorang penyunting. Waliul Hisbati, beliau adalah petugas polisi pamong praja. Wa kana Syekh Syafi'iyyati fi zamani, beliau adalah ulamanya madzhab Imam Syafi'i pada masanya. Wa muftiyahum, muftinya, wa sahib riyasati fihim, orang yang terkemuka di kalangan ulama madzhab Imam Syafi'i. Di antara karya beliau Kafil Muhtaji fi Syarh Minhaji wa lam yukammilhu, tapi sayang ini tidak diselesaikan beliau. Wa tashihu tanbihi wal mubhamati wal mubhamatu ala rawdati, istadraka fihi ala Nawawi adadan min tahqiqati fi kitabih Rawdati Talibin. Istadraka, di dalam kitab Al-Mubhamatu ala Rawdah, Syekh Asnawi melakukan validasi terhadap pendapat-pendapat Imam Nawawi terkait sejumlah tahqiq, suntingan yang dilakukan atau verifikasi yang dilakukan oleh Imam Asnawi di dalam kitab Imam Nawawi, yaitu Rawdatul Talibin. Jadi kitab Rawdatul Talibin itu diantaranya diverifikasi isinya oleh Imam Asnawi, sekaligus beliau melakukan validasi, betul enggak ini pendapat Imam Nawawi. Ini bukan satu pekerjaan yang sambil lalu, ya. Wal fatawal hamawiyatu wal hidayatu ila wahmil kifayati wal ashbahu wan nadhairu, ini kitab-kitab beliau. Wa syarhu kitabil bahril muhiti wa ghairuha. Yang kedua Imam Al-Azra'i 708-783. Abul Walidi Syihabuddin Ahmad bin Hamdan bin Abdul Wahid bin Abdul Ghani bin Muhammad Al-Azra'i. Wulida bi Adri'at, beliau lahir di daerah Adri'at di Syam, di daerah Syam. Wa talabal ilma bil Qahirati, menuntut ilmu belajar di Kairo. Suma ada ila Syami, kemudian kembali ke negeri Syam, haitsu tawalla qada Halbin. Salah tu. Haitsu tawalla qada Halba. Ya, beliau kembali ke Syam. Dalam kaitannya beliau tawalla menjadi qada Halba, qadi Aleppo. Ya, Halba itu kota Aleppo, yang menjadi qadi di sana. Niabatan an qadi Habni Sa'iri, menggantikan qadi yang ada di Aleppo waktu itu, yaitu Ibnu Sa'ir. Balagha martabatan aliyatan al-ilmi, beliau mencapai peringkat yang tinggi di dalam ilmu, hatta sara, sehingga beliaulah menjadi Syekh al-Bilad Syamiyati, menjadi syekhnya negeri Syam. Wa muftiyaha, dan muftinya, wa faqihaha, dan ahli fiqihnya. Lau syuruhun mustafidatun ala kutubil Imam Nawawi al-Asasiyati, beliau memiliki kitab-kitab yang bersifat syarah, menguraikan, yang mencakup kitab-kitab Imam Nawawi yang asas. Di antaranya adalah Qutul Muhtaj ila Syarh Minhaj. Syaraha fihi, Imam Adrai mensyarahkan di dalam kitab Qutul Muhtaj itu Minhaj Talibin Imam Nawawi. Wajahada syarhu fi ashri mujalladatin. Kitab ini 10 jilid. Ya. Wa tawassut wal fathu baina radi wa syarh. Ya. Di dalam kitab At-Tawassut wal Fathu itu syaraha fihi, Imam Adrai mensyarahkan padanya Rawdatul Talibin li Nawawi ma'at tarudi lima jaa fi fi'atin aziz li Rafi'i. Ma'at ta'arudi, sekaligus beliau menguraikan yang ada di dalam kitab Fathul Aziz karangan Imam Rafi'i. Jangan lupa kemarin Fathul Aziz itu syarah daripada Al-Wajiz. Itu ya. Wa huwa fi 20 mujalladin. Salah tu. Wa fi 20 mujalladan, tambahkan alifnya itu. 20 jilid. Wa tanbihatu ala awhamil muhimmat. Itu kitab Imam Adrai juga, ya. Yang ketiga Bulqini 724805. Umar bin Ruslan bin Nasir bin Salih bin Shihab bin Sirajuddin au Hafs al-Bulqini. Nisbatun ila qaryati Bulqinah, dinisbahkan kepada daerah Bulqinah min qura Misril Gharbiyah, yang itu termasuk daripada satu daerah yang berada di Mesir bagian barat. Karena alaman lamian, beliau adalah bendera yang gilang gemilang. Lamian itu gilang gemilang, alaman bendera. Faqihan, usulian, muhaddisan, mufassiran. Beliau ahli fikih, ahli usul fikih, muhaddis, ahli hadis, ahli tafsir.
Hafizal Quran al-Karim, menghafal Quran wa habunu sab'i sinina, umur 7 tahun. Hafizal Syatibiyata, menghafal kitab Syatibi. Syatibiyah itu kitab tajwid. Ya. Wa kitab al-Muharrar fil fiqh li-Rafi'i. Wa Syafiyat Ibn Malik, Mukhtasara Ba'nil Hajibi. Ini dihafal oleh beliau, ya. Tawalla qada asy-Syama. Salah. Tawalla qada asy-Syami, beliau menjadi qadi di Syam. Summa talab i'fa'ahu minhu, kemudian beliau meminta i'fa'ahu, mengundurkan diri dari menjadi qadi. Wa adil Kahirati, dan beliau kembali ke Kairo. Wa khalafal Asnami ba'da wafati fi tadris. Wa khalafal Asnawiyah, Imam Abul Qini menggantikan Imam Asnawi ba'da wafatihi, setelah Imam Asnawi wafat, fi tadrisi fil madrasil malikiyah, mengajar di madrasah malikiyah. Jadi menggantikan Imam Asnawi adalah Imam Bulkini. Kama khalafa Subki ba'da wafatihi fi tadrisi bi Jami' Tulun, sebagaimana Imam Subki menggantikan beliau. Masya Allah, salah saya ini. Kama khalafa Subkiyah ba'da wafati fi tadrisi bi Jami' Tuluna, sebagaimana Imam Bulkini menggantikan Imam Subki setelah Imam Subki wafat, mengajar di Universitas Tulun. Ya. Kana min ahfadin nas al-madhhab Syafi'i. Beliau adalah termasuk ulama yang paling hafal mazhab Syafi'i. Walau ikhtiyaratun fil madhhabi. Beliau punya pendapat-pendapat sendiri terkait dalam mazhab Imam Syafi'i. Di antara karya beliau Al-Fawaidul Muhsinatu ala Syarhi wa Rawdatu wal Malammatu biraddil Muhimmati wa Tashihul Minhaj wal Faidul Bari ala Sahih Bukhari. Yang keempat, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi Syekhul Islam itu dalam mazhab Imam Syafi'i adalah Syekh Zakaria Al-Ansari, ya. Kalau Hujjatul Islam itu Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali. Kalau Nasirus Sunnah itu Imam Asy-Syafi'i, ya, Nasirus Sunnah Imam Asy-Syafi'i. Huwa Muhammad bin Zakaria Al-Ansari Al-Misri Al-Azhari. Kalau Al-Qur'an Al-Karima, beliau membaca Al-Qur'an, summa tahaqqa bil Azhari, kemudian bergabung dengan Al-Azhar. Wa darrasa, beliau belajar ala abrazi masyayikh Syafi'iyyah bi Misr fi asrihi. Beliau belajar kepada guru-guru mazhab Syafi'i yang terkemuka di Mesir pada masanya. Minhum, di antara mereka Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Jadi Imam bin Hajar Al-Asqalani adalah guru Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Balagha darajatan aliyatan min al-ilmi fil fiqh wa usuli wal hadith wa tafsir lughatan arabiyyah. Beliau mencapai derajat peringkat yang tinggi dalam ilmu di bidang fikih, usul fikih, hadis dan tafsir dan bahasa Arab. Hatta sara, sehingga beliau menjadi umdatul fuqaha wal muhaddisin fi asrihi, menjadi penopang atau tonggak, tiang, sandaran ahli-ahli fikih dan ahli hadis pada masa beliau. Wastahaqqa bidzalika laqaba Syekhul Islam fil madhhabi, sehingga berhaklah beliau dengan prestasi itu gelar Syekhul Islam dalam mazhab. Takharaj ulama'u kibarun, ya. Berhasil melalui tangan beliau sejumlah ulama besar. Di antara mereka Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Imam Ibnu Hajar Asqalani guru beliau, sementara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami murid beliau. Ini supaya jangan silam, ya. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tersambung sanadnya kepada Imam Ibnu Hajar Asqalani melalui Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Siapa lagi ulama yang berhasil berhasil menjadi ulama melalui tangan dingin beliau? Wal Khatibu Syarbini wa Ramli wa Umairatul Barnasi wa ghairuhum. Min mu'allafati, di antara karya dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Al-Asnal Matalibi fi Syair Radhi Talibi dari Syarafuddin Ismail bin Al-Muqri Al-Yamani, wa Tuhfatul Bahri bi Syarh Sahih Bukhari, wa Tuhfatul Tullabi bi Syarh Tahrir Tankihil Lubab. Ya. Tuhfatul Tullab ini dulu kami belajar di Sanawiyah. Tak tahu saya sekarang. Kami dulu ni tahun 80-an, Sanawiyah inilah belajarnya, Tuhfatul Tullab. Wal Ghararul Bahiyatu fi Syarh Bahjatil Wardiyah, wa Fathul Wahhab bi Syarh Minhajit Tullab, wa matnu Minhajit Talibin, ikhtasaruh min Minhajit Talibin Nawawi. Jadi
Matan Minhaj Talibin itu diringkaskan oleh Syekhul Jagad Ansari dari kitab Minhajut Talibinnya Imam Nawawi. Walubul usul mukhtalif fi ilmu usul, itu ilmu usul fikih tapi secara ringkas. Wa ghayatul usul fi syahirub bil usul. Wa fatur rahman bi kashma yaltabisu fil Quran wa syarh Syafil ibn al-Hajib. Yang kelima, Ibnu Hajar Al-Haytami 909-973. Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami. Mata buwajadduhu saghirun. Masih kecil lagi dia, ayah dan atuk dia meninggal. Fa'atana bi ta'limi wa tarbiyati Syamsuddin bin Abil Hamaili. Fa'atana, maka yang bertanggung jawab memperhatikan pendidikan dia, taklim dan tarbiyah beliau adalah Syekh Syamsuddin ibnu Abil Hamail. Satu, wa Syamsu bin Muhammad Syanawi. Waltaqa bil Azhar, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami bergabung Al-Azhar wa darrasa ala jama'at min alamil madhab, dan belajar kepada sejumlah pemuka madhab. Di antara mereka Syekh Al-Ansari wa Syekh Ahmad bin Hamzah Syekh Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli wa Syekh Muhammad bin Salim At-Tablawi wa Ibn Najjar Al-Hanbali. Zahab ila al-hajj fi sanati 40 wa 90. Fi sanati 40 wa 900. Beliau menunaikan ibadah haji pada tahun 40 wa 900 Hijriyatan, tahun 940. Wastaqara fi Makkah, menetap di Makkah. Mutafarrigan, beliau gunakan waktu beliau lit ta'lif wa tadris, untuk menyusun buku dan belajar. Mutafarrig artinya menggunakan waktu luang. Min muallafatihi, di antara karya beliau, di antara karya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Imdadu Syarhul Irsyad wa Fathul Jawadi wa ikhtisarun li Kitabil Imdad wa ikhtisarun li Kitabil Imdad. Jadi kitab Fathul Jawad adalah ikhtisar daripada kitab Al-Imdad. Wa Tuhfatul Muhtaj fi Syarh Minhaj wa Zawajir an irtikabil kaba'iri wa Sawaiqul Muhriqatu wa Hasyatul Idah fil Manasiki wa Syarh Muqaddimatil Hadramiyah wal Minahul Makkiyatu fi Syarh Hamaziyati lil Busiri. Ya. Yang keenam Syekh Muhammad Al-Khatibi, Syekh Muhammad Al-Khatibu Syarbini. Muhammad Al-Khatibu Syarbini. Tak dapat tanggal kelahiran beliau, tahun kelahiran beliau, meninggal tahun 977. Muhammad bin Muhammad Al-Khatibu Syamsuddin Syarbini kana ma'rufan bil ilmi wa salih wa zuhdi wa kasratil ibadah. Beliau terkenal ilmunya, kesalihannya, zuhudnya, banyak ibadahnya. Tatalamadu ala ulama'a masyhurina fil madhabi. Beliau belajar kepada sejumlah ulama yang terkenal di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Minum di antara mereka Syekh Ahmadul Barlisiyul masyhur bi Umairah. Syekh Ahmad Barlasi yang dikenal dengan Syekh Umairah, ya. Wa Syekh Nuruddinil Mahalliyu wa Syekh Syihabuddin Ramliyu wa Syekh Nasiruddin Tablawiyu. Di antara karangan atau karya Syekh Muhammad Khatib Syarbini adalah Mughnil Muhtaj ila ma'rifati man alfadul minhaj wa Syahrut Tanbih li Abi Ishaq Syirazi wa Syahrut Tanbih li Abi Ishaq Syirazi wa Syarhul Bahjat Ibn al-Wardi wal Iqna' fi Hil Alfadhi Abi Syuja' wa Sirajul Munir fi i'anati ala ma'rifati ma'ani kalami Rabbina al-Hakim al-Khabir wa Syarhu Syawahid Qatrin Nada. Ya. Yang ketujuh Syamsuddin Ramli, Syamsuddin Ramli 919 sampai 1004. Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Syamsuddin Ramli nisbatun ila Ramlati min Qural Manufiyyati bi Misra. Jadi Ramlah itu dinisbahkan artinya dihubungkan beliau kepada kota Ramlah. Ramlah adalah satu kota di Manufia itu ada di Mesir. Ini kalau kota tua yang boleh jadi sekarang tak ada lagi atau berubah nama. Ya, seperti gini ya, seperti Madinah, Makkah. Jangan terbayang Masjid Nabawi itu seperti sekarang. Nabawi itu kecil kali itu. Makanya Rasulullah kalau iktikaf itu dipenuhi keperluan makan beliau itu oleh Aisyah melalui jendela.
ke masjid. Jadi masjid itu kecil kali. Mihrab ke tangga itu aja. Nah, jadi jangan terbayang Masjid Nabawi itu seperti wah, enggak. Itu dalam hadis begitu, 10 akhir Ramadan Rasulullah itu ya dari jendela aja. Aisyah kasih makan. Dekat-dekat. Berarti masjid itu kecil. Jadi jangan terbayang seperti sekarang. Akibatnya nanti kota yang ada pun boleh jadi sekarang tak ada lagi. Sebab sudah terjadi perluasan. Dia masuk ke distrik ini, masuk ke ini, dan seterusnya, gitu ya. Seperti macam kita di sini. Kalau disebut Tembung, yang terbayang mana? Rupanya ada kecamatan Medan Tembung, ada Tembung. Jadi jembatan kemari itu kecamatan Medan Tembung. Itu masuk Medan. Jembatan ke sana itu masuk kecamatan Percut Setuan. Dari Serdang. Kota Tembung tadi itu. Jembatan. Jadi jembatan ke Medan itu kecamatan Medan Tembung. Sedangkan jembatan ke sana, yaitu Tembung itu masuk kecamatan Percut Setuan. Padahal dulu sembahyang orang ke masjid tepi sungai. Yang di bawah yang itu masuk kecamatan Medan Tembung. Orang sembahyang dulu ke situ. Begitu loh. Tarawihnya dulu lama itu, jauh malam. Ya. Tapi itulah dia. Jadi saya mau mendekatkan ini. Tapi boleh jadi nanti kalau kita punya kitab Mujamul Buldan disebutkan ini kotanya ini. Tapi tetap saja itu kota-kota tua, ya. Balagha martaban Hatim bin Ramli bin Hatim tahsul ulaqabu bi Syafi'i Saghiri. Beliau Syekh Syamsuddin Ramli mencapai peringkat yang tinggi dalam ilmu dalam hadis Imam Syafi'i sehingga beliau digelar sebagai Syafi'i Junior. Ya, tawalla iftal madhhab Syafi'i, beliau mendapat kuasa untuk mengeluarkan fatwa dalam mazhab Syafi'i. Wa ada beberapa ulama mujaddid asrihi, sebagian ulama memandang beliau sebagai mujaddid, revival pada masa beliau, ya. Min musannafati antara karya beliau Nihayatul Muhdir Syarh Minhaj, Ghayatul Bayan fi Syarh Zubadi bin Ruslan, matan Zubad. Ya, ada matan Zubad. Itu kitab fikih berupa syair, banyak yang mensyarahkan. Di antara syarahnya adalah Ghayatul Bayan fi Syarh Zubadi bin Ruslan, Ghayatul Bayani fi Syarh Zubadi bin Ruslana, wa Amdatur Rabihi syarhu alaihi Hadiyatin Nasihi, wa Ghayatul Marami fi Syarh Syurutil Imamati liwalidihi wa Majmu' Fatawahu. Ya. Baik, al-mabahtu sabi' ashabul hawash al-mutaakhirin. Pembahasan yang ketujuh, ulama-ulama yang kitab mereka itu disebut hasyiah dari kalangan ulama belakangan mutaakhirin. Hasyiah itu begini, dia bukan syarah, tapi ada sebahagian kosakata yang perlu diterangkan. Itulah namanya hasyiah. Hasyiah itu artinya tepi, ya. Karena dulu itu jadi kitab ini misalnya sudah disyarahkan, ternyata ada syarah itu kosakata-kosakata yang perlu diterangkan, jadi ditulis di tepi, maka itu disebut hasyiah, jamaknya hawashi, ya. Jadi ada matan, ada syarah, kemudian ada hasyiah, baru nanti ada ikhtisar, diringkas. Ya ada ikhtisar ini karena disyarahkan lagi, ada kadang begitu. Jadi matan, syarah, hasyiah. Baru nanti ada skalanya syarah itu di ikhtisar. Ikhtisar ini nanti disyarahkan lagi. Begitu, ya. Baiklah. Jadi ini ulama-ulama pemilik kitab hasyiah. Satu Syekh Qalyubi. Lahir tak diketahui, meninggal tahun 1069. Abu Abbas Ahmad bin Ahmad bin Salamah Syihabuddin al-Qalyubi, faqihun syafi'un min ahli Qalyubi Misra. Ya, beliau ahli fikih macam Syekh. Lahu hawashin wa syuruhun wa rasailu. Jadi banyak hasyiah beliau, banyak syarah beliau, dan banyak risalah-risalah atau karya beliau, ya. Abrazuha yang paling terkenal Hasyiatun ala syarih mahalli ala minhajut talibin, al-masyhuratu bi hasyiatil Qalyubi. Jadi kalau hasyiah Qalyubi, itulah dia. Ya, kalau kita beli di kedai hasyiah Qalyubi. Tapi selalu dibuat menjadi satu, Qalyubi Umayyarah. Selalu menjadi dua itu. Jadi dua kitab itu jadi satu. Lantas di sebelah kirinya, di luarnya itu mahalli. Itu. Jadi satu kitab sebetulnya ada
3. Ya, yang edisi-edisi lama Qalyubi di bawahnya Umairah, di kirinya Mahalli. Tapi edisi baru Mahalli itu jadi sendiri. Mahalli itulah Kanzur Raghibin, ya. Kemudian Syekh Syubra Malisi 997-1087. Abu Diyai Nuruddin Adi bin Ali Syubra Malisi min ahli Syubra Malis, ahli Syubra Malisa. Itu daerah itu namanya Syubra Malis. Di mana itu? Bi Muhafazatil Gharbiyyati bi Misra, satu provinsi yang ada di barat Mesir. Kufa basaruhu fi tufulatihi, sejak kecil beliau kufa basaruhu. Jadi selalu tak disebut ama. Apa ama? Buta. Tapi tak selalu disebut kufa basaruhu. Kalau bahasa kita halusnya tuna netra. Jadi orang Arab selalu sebut kafiful basar. Kafiful basar itu adalah ama, tapi selalu tak disebut ama. Kafiful basar maknanya adalah, kalau bahasa kita halusnya tuna netra. Jadi beliau sejak kecil lagi sudah tuna netra. Wa ta'allama, belajar, wa 'allama, dan mengajar bi Jamil Azhar, di Universitas Azhar. Lahu mu'allafatun, beliau punya banyak karya, di antaranya Hasyatun ala Nihayatil Muhtaj li Ramli. Beliau punya hasyiah terhadap Nihayatul Muhtaj Ramli, yaitulah dikenal dengan Hasyatu Syubra Malisi. Wa hasyatun alal mawahibil ladunyah lil Qastallani 4 mujalladatin, 4 jilid, ya. Kemudian Syekh Bujairimi 1131 sampai 1221. Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairimi ulida fi Bujairima min qura muhafazatil Gharbiyyah bi Misra, sama, ya, di provinsi barat Mesir juga, yaitu daerah namanya Bujairim. Wa qadimal Kairatul khairan, kecil lagi beliau sudah datang ke Kairo. Fata'allama fil Azhar, belajar di Al-Azhar. Wa darasa fi, mengajar di situ. Wa kufa basaruhu, sama juga. Lahum mu'allafatun minha, banyak karya, di antaranya Hasyatun ala Syarhil Minhaj bismi tajridi fiha 4 ajza'in, 4 juz. Wa hasyatun bismi Tuhfatil Habib ala Syarh Khatib al-Musam bil Iqna' fihi al-alfaz Abi Syuja' 4 ajza'. Ya, itu karya Syekh Bujairimi. Kemudian Syekh Syarqawi 1150-1227. Abdullah bin Hijazi ibni Ibrahim Syarqawi al-Azhari. Wila fi qadati tawilati, lahir di daerah Tawilah bi Muhafazah Syarqiyyah di Misra, di provinsi timur Mesir. Ta'allama fil Azhari, belajar di Al-Azhar. Wa waliya masyikhatahu, diangkat menjadi Syekh Azhar tahun 1208 Hijrah. Wa sannafa kutuban, menyusun. Bedakan ya Rektor Al-Azhar dari Syekh Al-Azhar, itu beda. Beda itu. Kalau Rektor Al-Azhar dia kedudukan administratif. Syekhul Azhar itu kedudukan moral, yang dipandang ilmunya tinggi. Hati-hati ini, tak sama ya. Beliau Syekh Azhar tahun 1208. Wasana kutuban, menulis banyak buku, di antara Hasyatun la Tuhfatit Tulab bi Syarh Tahrir Tanqil Lubab bil Zakari Al-Ansari, yang dikenal dengan Hasyah Syarqawi. Ini bahasanya agak sulit sedikit. Hasyah Syarqawi ini, ya, sastranya tinggi sekali. Wa Tuhfatul Bahiyah fi Tabaqat Syafi'iyah, ini tabaqat ulama Syafi'iyah. Ini kitab Tuhfatul Bahiyah adalah menjelaskan tabaqat Syafi'iyah, ulama-ulama yang peringkat-peringkat dalam mazhab Imam Syafi'i. Tabaqat itu peringkat-peringkat. Ada ya disebut mana yang senior, mana yang junior, mana kelompok dan seterusnya. Dari mulai tahun 900 sampai tahun 121. Jadi di kitab itu ulama yang lahir dari 900 sampai 121. Wa Tuhfatun Nadirin fi man waliya Misra min as-Salatini. Tuhfatun Nadirin terkait sultan-sultan yang menjadi penguasa Mesir. Wa Matnul Aqaidil Masyriqiyah wa Fathul Mubdi bi Syahri Mukhtasari Zabidi fil Hadisi. Kemudian Sulaimanul Jamalu, tak tahu tahun lahir beliau, meninggal 1204. Sulaiman bin Umar bin Mansuril Ujailiyul Azhariyyu. Salah. Sulaiman bin Umar bin Mansurul Ajiliyul Azhari, bukan Ujail, Ajil. Ajiliyul Azhariyyu. Al-ma'ruf bil Jamali. Ulida bi Munyati Ajil. Ya, lahir di Munyatu Ajil.
Ida Qural Gharbiyah bi Misra, salah satu daerah di barat Mesir. Sementara Al-Qahirati, kemudian beliau pindah ke Kairo. Beliau punya banyak karya, di antaranya Futuhatul Wahhabi bi Tawdi' Syarh Minhajut Tullab li Syekhul Islam Zakir Ansari, yang dikenal dengan Hasyiah Jamal. Ya, Hasyiatul Jamal, bukan tafsir Jamal ya. Hasyiah Jamal. Ini ada dua, ada tafsir Jamal, ada Hasyiah Jamal. Wal Futuhatul Ilahiyatu. Inilah tafsir Jamal. Al Futuhatul Ilahiyah, bukan Futul Makkiyah. Futul Makkiyah lain lagi. Ini Futuhatul Ilahiyah, ini tafsir Jamal. Wa Hasyatun ala tafsir Jalalaini wal Mawahibul Muhammadiyah bi syarh Masyamil Turmudiyah. Al-Bajuri atau Al-Baijuri. Kadang sebut Al-Bajuri, kadang sebut Baijuri. Ya, Bajuru, Baijuri. 1198 1277. Masya Allah. Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Bajuri, Ibrahimul Baijuri, nisbatu ila al-Bajur min Qural Manufiyati bi Misra. Ya, beliau dinisbahkan kepada daerah Bajur, satu daerah di Manufiyah, Mesir. Beliau nasyafiha, wulida wa nasyafiha, dilahirkan dan tumbuh besar di daerah itu. Wa ta'ala fil Azhar, beliau belajar di Al-Azhar. Tsumma darasa fihi, kemudian mengajar Azhar. Wa tawalla masyikhatahu, dan beliau menjadi Syekh Azhar sana 1263. Ya. Salas wa sittina wa mi'atin wa alf hijriyatan. Wa istamara fi al-wafatihi, teruslah begitu beliau di Al-Azhar sampai beliau meninggal. Kataba hawasyian katsiratan, itu kurang alif. Kataba hawasyian katsiratan, banyak menulis hasyiah, di antaranya Hasyatun ala Syarih bin Qasim bin Ghaziyyi, ya. Hasyatun ala Syarih bin Qasim bin Ghaziyyi, ada matnya Abi Syuja' yang dikenal dengan Hasyiah Bajuri. Ya, Hasyiah Bajuri. Ya. Jadi matan takrib, syarahnya Fathul Qarib, hasyiahnya Hasyiah Bajuri. Itu tahapan belajarnya ya. Orang sekarang tidak, tiba-tiba langsung ke Bajuri. Kemudian Hasyatun Mukhtarishanus fil Mantiqi. Ya. Wa Tuhfatul Khairiyatu Hasyatun ala Syansyuriyati fil Faraidi, ilmu faraid. Kalau yang tadi Hasyiah atas Mukhtasar Imam Sanusi itu mantik, yang ini faraid. Wa Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhidi wa ghairiha. Jauharat Tauhid, Tuhfatul Murid, seingat saya dulu pernah kita baca. Tak tahu ini ada ikut apa enggak. Dulu pernah Tuhfatul Murid Tauhid. Ya, dah pernah dulu. Oke. Kemudian Syekh Dimyati, tak tahu tanggal lahir beliau, meninggal setelah tahun 1302. Abu Bakrin Utsman bin Muhammad bin Syatat Dimyati Syafi'i, faqih mutasawwif, ahli fikih, ahli tasawuf, Misriyun, Misri, istaqar di Makkah tapi tinggal di Makkah. Lahu kutubun, di antaranya I'anatul Talibin ala hilli al-fadhi Fathul Mu'in bi syahri Qurratul Ain bi muhimmatid din, wa huwa al-masyhur bi Hasyatid Dimyati, madbu' fi 4 ajza', 4 juz. Apa ini tergantung penerbit ya. Jadi Qurratul Ain. Qurratul Ain itu matan. Disyarahkan, syarahnya Fathul Mu'in. Kalau tadi matan takrib, syarahnya Fathul Qarib, hasyiahnya Bajuri. Ada namanya matan Qurratul Ain, syarahnya Fathul Mu'in, hasyiahnya I'anatut Talibin. Jadi Qurratul Ain, Fathul Mu'in, I'anatut Talibin. Matan takrib Fathul Qarib, Bajuri. Wad Durarul Bahiyah, fima itu kurang ya. Ad-Durarul Bahiyatu fima yalzamul mukallafin ulumi syar'iyyah wa kifayatul adqiya fil mawarisi. Ya. Baik, kifayatul adqiya banyak judul kitab, nama kifayatul adqiya ya, ada dalam tasawuf, tapi ini dalam ilmu waris. Syekh Umairah, tak tahu tanggal tahun kelahiran beliau, meninggal beliau tahun 957 Hijrah. Syihabuddin Ahmadul Barlasiyul Misriyu Syafi'i,
al-mulaqab bi Umairah kana aliman zahidan war'an husnal akhlaqi. Itu terus saya artikan lagi. Ishtaqala bitadul ifta', beliau menyebutkan itu dengan mengajar dan memberi fatwa. Wantad ilahi riyasatul madhhab Syafi'i, sehingga dipandang puncak madhab Imam Syafi'i riyasatu, kepemimpinan madhab Imam Syafi'i itu puncaknya kepada beliau. Intahat, bermuara kepada beliau riyasah, kepemimpinan madhab Imam Syafi'i. Jadi pemuncak madhab Syafi'i itu bermuara ke beliau. Itu Syekh Umairah. Min musannafatihi hasyatun al-kanzir raghibin li Jalaliddinil Mahali. Ya, jadi ada hasyah Umairah. Itu makanya disatukan kan, Umairah Qalyubi. Ya. Wa syahru min hajjul talib an-Nawawi wa hiya ma'ruf bi hasyat Umairah. Ada hasyah Umairah. Ya. Baik. Al-Mabhath ats-tsamin min mazhab Syafi'i. Ini panjang nih. Kita sudahi dulu. Kita sudahi ya. Ini kita sama akan datang penyebaran mazhab Imam Syafi'i, baru nanti masuk ke bahagian kedua dari kitab kita ini, pokok-pokok mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, malam ini sampai sini dulu. Intisyar mazhab Syafi'i, penyebar luasan mazhab Imam Syafi'i. Wallahul muwaffiq ila aqwamil thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.